अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी जान माल और ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सब को फितना दज्जाल से बचाए। ये हमारे एक दोस्त हैं जी, उनका मैसेज आया था कि आप अपने बर्ड्स की वीडियो बनाएं, मुझे सेंड करें या पिक्चर्स बना कर मुझे सेंड करें। चलें जी, और मैंने कहा चलें वीडियो बना देते हैं, व्लॉग भी बन जाएगा साथ। कॉकटेल, ग्रे कॉकटेल, इसकी फ़ीमेल बॉक्स में है अभी। एक इसने 3-4 अंडे दिए हैं और एक बर्ड भी निकाला हुआ है माशाल्लाह। ये और इसके साथ आगे कॉमन लुटीनो है गालबन, रेड आइज़ कॉकटेल, इसका पेयर है। ये इन दोनों पेयर में लाहौर से लेके आया था, हमारे जानने वाले हैं, वो अपना सेटअप सारा सेल कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी आप मेरे पास तो अब ये थोड़े से बर्ड्स रह गए, आपने लेने हैं तो ले लें। मैंने कहा चलें ठीक है। ये जो पहला है इसका ब्रीडिंग सीज़न रहा है, मेरा पहला सीज़न था इनका। तो ये मेरे पास इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ब्रीड की है, उनके पास थे ब्रीड कर रहे थे तो माशाल्लाह अच्छी ब्रीड कर रहे थे। तो ये जो है ग्रे, इसने मेरे पास काफ़ी मतलब लेंग की है, मतलब इनका बेबी एक ही हुआ है अडल्ट। वो जो परले हैं उनके माशाल्लाह 4 हो गए, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये 2 केज हैं, केज बाई केज इनको लगाया हुआ है अलग-अलग। तो इनके जो दोनों जोड़ों के बच्चे हैं वो ये हैं, ये देखें। ये कॉमन लुटीनो है, रेड आइज़। इसमें एक के रेड रंग का वो रेड कलर का पड़ा हुआ है रिंग, वो जो सामने बैठा हुआ है। वो दूसरे बर्ड्स हैं ब्लू मास्क, उसकी वो कुज्जी के पास जो लगा हुआ है ना, वो है सबसे पहला बर्ड। उसके बाद ये 2, फिर उसके बाद ये 4 बर्ड होम ब्रीड हैं। वो जो वाइट कलर में ग्रे का है वो है, वो सिर्फ सिंगल पीस है। इनके बाद ये ज़ेब्रा फिंच हैं, ये कॉलोनी है छोटी सी, ये है तकरीबन 8 बाई ढाई की। ये 2 केज थे, इनको मैंने जो दरमियान में पार्टीशन थी वो मैंने ख़त्म कर दी थी। ये अब मेरा इरादा है सेल करने का ज़ेब्रा फिंच। ये इनकी कॉलोनी लगी हुई है सारी, ये इधर। और ये सेल कर देनी है, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। तो इधर मैंने फ़ॉन जावा जो है उसकी कॉलोनी बनानी है। फ़ॉन जावा जो है वो मैंने पट्ठे लिए थे। ये है जी माशाल्लाह फ़ॉन जावा। अच्छा, हम आपसे भी बात करते हैं मिठू, सब्र करें। ये है जी फ़ॉन जावा, ये माशाल्लाह पट्ठे लिए थे मैंने 10 पट्ठे हैं। और इसमें मेल फ़ीमेल कंफर्म हो चुके हैं माशाल्लाह। अडल्ट हो गए हैं। अगस्त के स्टार्ट में या मिड में इनको बॉक्स लगाऊंगा अलहदा, वो कॉलोनी में शिफ्ट करके। इरादा तो मेरा पहले ये था कि मैं इनको केज बाई केज लगाऊं पेयर को, मगर अभी फ़िलहाल इनको ना इनकी कुछ जो लेंगे वो इंशाल्लाह लेने का इरादा है कॉलोनी में, फिर उसके बाद केज बाई केज करेंगे। ये माशाल्लाह जी 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ये इसमें तकरीबन जब इनकी काउंटिंग करता हूँ तो ये 5-5 होने चाहिए, मेल 5 फ़ीमेल और 5 मेल, मगर ये मुझे लग रहा है कि 4 फ़ीमेल हैं और 6 जो हैं इसमें मेल हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी कॉमन लुटीनो। ये भी मैंने पट्ठे लिए थे, इनको भी इंशाल्लाह अगस्त या सितंबर में जो नेक्स्ट सीज़न शुरू होगा उसमें इनको बॉक्स लगाए जाएंगे। ये जो पहला फ़िशर है मेरे पास, इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो इसको तीसरे दिन से मैंने हैंड फीड करवाया। मिठू ये है जी फ़िशर, मेरा ग्रीन फ़िशर, ये मैंने हैंड टेम किया था। और इसके साथ एक और भी है। आप किधर गए हो? हाँ, ये है, ये रिंग नेक है। इसकी फ़ीमेल जो है वो बैठी है, इन्होंने आज क्रॉसिंग की है माशाल्लाह। उम्मीद है कि कल या परसों एग आ जाएगा। पिछली इन्होंने जो लेंग की थी उसमें 4 अंडे थे, तो 2 बच्चे निकाले और वो फ़ीमेल खुद खा गई, क्योंकि ना मेल ने इसको बाहर नहीं आने दिया। ये बड़ा बदतमीज़ था, इसने बड़ी
اس کو بدتمیزی کی گئی، یہ باہر نہیں آنے دیتا تھا فیمیل کو، اس کو ڈانٹتا تھا، بڑا زور زور سے بولتا تھا اور اس کی دم پہ بائٹ کرتا تھا، تو اس کو اندر بھیجتا باکس کے اندر، تو وہ پھر بیچاری بھوکی رہی 4-5 دن، تو اس نے پھر اپنے 2 بچے کھا لیے اور 2 انڈے انفرٹائل ہو گئے، اٹھ گئی تھی۔ اب میرا ارادہ ہے کہ یہ جب انڈے دے گی نا تو میل کو میں علیحدہ کر لوں گا۔ یہ دکھاتے ہیں جی اس کا ابھی انڈا آیا کہ نہیں۔ ہاں نہیں نہیں جی ابھی کوئی انڈا نہیں آیا۔ کراسنگ آج کی نا انہوں نے، آج یہ دوپہر میں میٹنگ کر رہے تھے۔ یہ ہے زیبرا فنچ، اس میں یہ سامنے ہے گرے جاوا، یہ بھی میں وہ کوکٹیل کے ساتھ ہی لے کے آیا تھا لاہور سے، اور یہ ایک بنگلائی کا میل بیٹھا ہوا ہے، یہ میں نے ان کے ساتھ ہی چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی فیمیل میرے سے اڑ گئی تھی، تو یہ میل اکیلا رہ گیا، اور وہ گرے جاوا ہے۔ یہ 2 میل تھے جو میں لاہور سے لے کے آیا تھا، ایک میل تھا وہ میں نے اس کے ساتھ سلور کی فیمیل لگا دی، وہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ انڈے دیے میں 5۔ یہ کامن ہے، ان کے بھی پروگرس دیکھتے ہیں، یہ ان کی میرا خیال 3ری یا 4تھی ہے۔ یہ ایک برڈ ہے جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں آپ، ڈائز فیڈ بھی ماشاءاللہ اچھی کروائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کا 1-2 برڈ جو تھے وہ ایکسپائر ہو گئے، پتہ نہیں اس دفعہ کیوں ہو گئے۔ یہ بیٹھی ہوئی ہے فیمیل، یہ پہلے پیئر کی، اس کے نیچے بھی انڈے ہیں۔ یہ ہوم بریڈ ہے میری الحمدللہ، فرسٹ تھا نا سیزن، مجھے بھی اتنا تجربہ نہیں تھا۔ اور یہ ساتھ اس میں بلو ماسک، ریڈ ہیڈ، یہ 2 جوڑے، ان کا سیزن ختم ہو گیا، اس لیے انہوں نے اپنی وہ کجیوں میں سے نیسٹنگ نکال دی ہے ساری۔ میرے پاس گولڈین، یہ 2 پیئر ہیں گولڈین کے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے نیچے۔ یہ ان کا بھی سیزن ہوگا سٹارٹ، گولڈین، کامن گولڈین۔ یہ ہے جی سلور جاوا اور گرے جاوا، گرے میل ہے اور سلور جو ہے وہ فیمیل ہے، ایک دوست نے مجھے گفٹ کی تھی، تو اس نے ماشاءاللہ 5 انڈے دے دیے اور سارے فرٹائل لگ رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت، انہوں نے کیسے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نیسٹ بنایا ہے اس کو۔ یہ ہے جی گرے جاوا، اور اس کے ادھر بیٹھی ہے فیمیل سلور کی، یہ ڈائمنڈ ڈو ہے۔ یہ اس کے 4 بچے ہیں جی، ایک میل ہے، فیمیل بھی اس کی بھی اڑ گئی، نہیں اڑی نہیں تھی، وہ بلی نے ایکسپائر کر دی۔ یہ ابھی انہوں نے اپنی نیسٹنگ نہیں کی، یہ ابھی اڈلٹ ہوں گے تو پھر نیسٹنگ کریں گے اپنی۔ یہ ہیں جی برڈز، اور یہ ٹمپریچر میٹر لگائے ہوئے ہیں، یہ ڈیزل ڈالا ہوا ہے مچھر کے لیے، یہ دیکھیں مچھر بہت ہوتا ہے، یہ مورٹین لیکوڈ ہے، پھر یہ بلب لگایا ہوا ہے، کیمرہ لگایا ہوا ہے ان کو واچ کرنے کے لیے۔ یہ